ଖାରବେଳ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ନଖରାସ୍ଥିତ ଖାରବେଳ ଏଷ୍ଟେଟସରେ ଥିବା ଖାରବେଳ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଫୁଲନଖରା ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଯୋଗଦେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। कोर कमिटी सदस्य श्री आकाश पट्टनायक, श्री निकुंज पात्र, श्री अजित पात्र, श्री कृपासिंधु जेना, श्री शिवनाथ, श्री लक्ष्मी प्रसाद बारिक एवं आसोसिएसन अन्य समस्त बासिंदा सदस्य माने कार्यक्रम को सफल करिबारे सक्रिय सहयोग करथिले। रजदोली, पिठापणा, रजपान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न मनोरंजन धर्मी प्रतियोगिता उत्सवर मुख्य आकर्षण था। शिशु, युवक और महिला माने उत्साहर सह भाग नहीं रज पर्वर आनंद को द्विगुणित करथिले। शेष में आसोसिएसन पक्षर समस्त सदस्य और अंचलवासी को धन्यवाद जणाइथिबा बेले आगामी दिन में एभली सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहिबो बोली आशा प्रकाश करा जायथिला। भुवनेश्वर लक्ष्मण कुमार बेहरा रिपोर्ट।